Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Topo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال تاشعي مدرخ تور دي فرانس لومي 154 كيلومتر رحقات بزشفنا وردر ابزقت سأللو كلب البسين كاب ياسفر فليبسن سيناتو زلا ناي مدرخ عوض كاب كالي بلوس تقرادامايا مالت ماتيو فاندر بول رخيباتهم از وردر بمخنيات 4 ديجري سنتيغريد زبصح زنبره كبيد مقاتيو ندحنت تقدمتي تباحيلو كابت مجمريا كشفنو تحسيبو زنبره 185 كيلومتر استات 30 كيلومتر كم زغدلو تغيرو اب تاريخ تور دي فرانس بسنك مقات رحقاتني حدا وردر كغدل دما لومي نفلما غزي يترايوم أكيدنا يزور الدر تقرأدمتي أوشت أكلاتهم زلوا فساسي وديهم كيدركوا وي dehydrated كيكونوا رحلاتنا يتور الدر انت قدلا تور الدرجن كم فلمتوا أتحيزوا عن سعر تزنبرا مقاتيو كالسو كرئي جميروم أبوشت 154 كيلومتر 4 كاب درجة خلطة كساب درجة 4 زسرعو عقب انتنبرو أبز مدرخ عوض كمزقبو زداليو تقرادم تغن ولاون أبتا زحيلت نايت مدرخ عقب مالت شوعات تنت بحدا مئتاويت مغنان سلستنت بشمونت كيلومتر رحقات تشفن زنبرات كيتروفو حيلوم كودو كالعالم يقبرون ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቢኒያም ግርማይ ዝርከቦም ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳደምቲ ነዛ መድረኽ ከም ዘይናቶም ክሪኢዋ ምዃኖም ቅድሚ ዝጾወታ ተገሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር ካብቶም ንቀጠልያ ማልያ ዝሓድኑ ዘለው ተቀዳደምቲ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድረኻት ንቢኒያምን ፊሊፕሰንን ሜርሌርን ዘቕስን ዘይኮነ ማት ፔደርሰን ነይሩ እታ ናይዚ መድረኽ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊት ውድድር ርሕቀት ብምቕናሱ ቀልጢፋ ማለት 13.9 ኪሎሜትር ምስተጓዓዙያ ምስ ሓይሎም ከለው መጽያቶም ማት ፔደርሰን ኣብታ ንናይ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳደምቲ ፎኳስ ዘይኮነት ዓቀብ ኣብ ቅድሚት ወድጋንቱ ገይሩ መጥቃዕቲ ክገብር ኣብ ዝሓሰበሉ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ መርሒት ቢኒያም ኮይኑ ኣብ ዝውድድር መጽኢ ዘሎ ወድጋንቱ ጃክ ስቲዋርት ንቅድሚት ወጽኡ ንፔደርሰን ቀልጢፉ ከይከይድ ዝወጸሉ መንገዲ ብምዕጻው ዓብ ስራሕ ይሰሪሑ ኣብ ከምዚ ኩነታት ቢኒያም ድሕሪ ጎማ ያስፈር ፊሊፕሰን ኣብ ሓምሻይ መስመር ነይሩ ማት ፔደርሰን ዕማም ወድጋንታ ቢኒ ምስተረድአ ግን ብየማናይ ሸነኽ መጥቃዕቲ ኣብ ዝገበረሉ የእጋር ፊሊፕሰን ዝሒለን ቢኒ ድማ ምስ ፊሊፕሰን ክጸንሕ ስለ ዘይደለየ ንቅድሚት ብምኻድ ካልኣይ ተርታሒዙ 20 ነጥቢ ወሲዱ ማት ፔደርሰን ድማ ነተን ኣብ ዝሓለፋ ክልተ መድረኻት ዘጥፈአን ነጥቢ ንምምላስ ቀዳማይ ተርታሒዙ 25 ነጥቢ ተወሰደ ቢኒ ካልኣይ ተርታ ብምሓዙ ግን እቲ ዝደለዮ ዕላማ ሙሉእ ብምሉእ ከተግብር ኣይከኣለን ንቢኒ 5 ነጥቢ ንፊሊፕሰን ከዓ 9 ነጥቢ ጥራዩ ከሲብሎም እንተ ቲም ሜርለርን ጋንቱ ስዊዳል ኪክስቴብን ግን እንተ ዝጽበዮም ዘሎ ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ግምት እትዮም ሓይሎም ክዕቅቡ እንተስ እቲ ተቀዳዳማይ ገና መድረኻት እናተዓወተ ዝተነጽፈሉ ፍልሊ ከጽብብ እዮም ኢሎም ኣሚኖም ወይ ከዓ ናይ መድረኽ ዓወት እምበር ቀጠልያ ማልያ ዕላማና ኣይኮነትን ኢሎም እቲ ምኽንያት ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ነጥቢ ክወስዱ ኣይመረጹን በዚ ድማ ቢኒ እተንትማሊ ቲም ሜርለር ክልተ ተኸታታሊ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ዘንጸፈሉ ናይ 10 ነጥቢ መሊሱ ወንጥራይ ዘይኮነ ተመሊሱ ብ10 ነጥቢ ክቅድሞ ኽኢሉሎ ቲም ሜርለር ኣብ 14 ኪሎሜትር እዩ ካብ ፔደርሰን 25 ነጥቢ ካብ ቢኒ ከዓ 20 ነጥቢ ከሲሩ እቲ ተቀዳዳማይ ኣብ ሰጣሕ ጉዝበለ ጎልጎል እንተዘይኮይኑ ዓቀብ ክድይብ ኣመና ዝጽገም ምዃኑ ዝግለጽ በዚ ድማ በዓል ቢኒ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድረኻት ነተን ኣብ ናይ መድረኽ ዓወት ዝእክበን ነጥቡ ከጣፍእወን ጽቡቕ ዕድል ኣለዎም ናብ ጾታ ክንምለስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ማት ፔደርሰን ኣብዛ ናይ ነጥቢ ቅጽበታ ውድድር ቀዳማይ እንተወፀ ቢኒ ካልኣይ ተርታሒዙ ካብኡ ክርሕቕ ብዘይምኽኣሉ ናብቲ ካልኣይን ዝዓበየን ናይ ዝመድረኽ መደቡ ክገብር ተሪፉ ናብ ዝነበረ 140 ኪሎሜትር እዩ ኣማዕዲዩ ማት ፔደርሰን መጥቃዕቲ ፈጺምካ ብምህዳም ክዕወት ዝኽእል ተቀዳዳማይ ብምዃኑ መዓስ ደኣ ከይጋገምበር እንተ ደኣ ዘድሊ ወተቀዳደምቲ ሒዙ ኸይዱ ናይ ምዕዋት ተኽእልኡ ልዑል ነይሩ
ቢኒውን ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ከይዱ ናይ መድረኽ ዓወትን ተመዝገበ እታ ዝለዓለት ዝወስታ ነጥቢ 30 ብምዃና ይኺድ ብምባልዩ ምስቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ኮፍ ምባል መሪጾም ፔደርሰን ግን ዕውት መጥቃዕትን ምውሳድ ተቐዲሙ ማቲው ቫንደርፖል ቲም ፒኮክ ሃላንድ ዮሃንሰን ኣሌክስ ባውዲን ኣብ ቅድሚት ምስ ሓበሩ ኣብቶም ኩለን ናይ ክብሪ ማልያታት ዝነበረኣ ዓባይ ጉጅለ ኮይኑ ንኸርክብሉ ቅድሚትን ድሕሪትን ዝብል ነይሩ انت بعل بينيام جن لعل عسران كلتن دق دحيرهم ترجاجيهم يمزموس نيرهم رحقت نايت وردر النقربن كخيد اتمونغو ناي بعل فاندربول قدامي تجلن نايمار بيدرسن عباي جلن زنبره فللي نابتحتي حدا دق كودل مسجمره NSN سويدال كيك ستيبن البسينن زي سغاي نبران أمريكاويت كلب ترك بمنجدي بلوت تقدامايا كوينسي منسن كالوتن جيرا نقدامي تجلن مركب انت ترباربت كلهم تقدمتا نتفل اللي نفسلاسن حمشتن كاليت اغديلهم حدا بحدا كروغ فيهم ترايهم بيدرسن دما كازنو كمستود ترديو ندحريت كيدو ردات نتصوعه زسمع ازنونا يرخبن بوغاشر يوناس فينجرغار إسا دلتيرو يخونو كالوت قداينا ايكونن يلومم قدامي تجل دما تحاويسان ناتبهلت كسبتا وردر اكايدا ماتيو فاندربول قديمو ناي مود اتحنصاص بمرغاص ناي مدرخ عوت كمزغب كلو البسين قسينا نحنا اتوم دغفت بين دما قسينا فاندربول نتن 30 يوهانسن نتن 25 توم بيكوك نتن 22 أليكس بوردين نتن 19 نتب مس وسدون بيدرسن زوسد يوسدينا إلنا نيرنا دحنتو ودغانتو نشامبيون إيرترا ميلكياس ماكل زخونه إيطالياوي فيليبو غانا أبتا عباي جوجل سعيرو حمشاي ترتا بمحاز 17 نتب مس وسد مارك بيدرسن بناي شارشاي درجة 15 نتب كوسدي تجديدو زدين ماركاوي تقداماي نابزنا يلو مدرخ 55 نتب كوسدمو بعل بينيام كا نز مدرخ زي كونو تقدمت بمخانوم زخونه نتب كيمزغبو كترفو كموصيت دما 55 نتب كسيبو نتا ودي وازلك قطليا ماليا وحسنت زغبرلا كونتاتي كفتر حسيبو نيروم صرغيا مالمورت اوسلغن اداغا خمصن حكامبر اديخا خمزل اخطكا ايكونن يلوم اتا نايلومي ناي نتب قصبتا وددر دحري ناي 45 كيلومتر غعزو كتكايديو اتدالو تور دي فرانس فلما اوصيوم مزنبور مدب بيدرسن كا ابزن 45 كيلومتر ابزن برا ناشتو عقب اخلات تصاوت حيزو كيدو بمعوات بعلبيني نتبي زي رخبلو كونتات كفتريو مديبو نيرو لعليلو كم استقلت بسنك زنبره حيال مقات اتوردر 30 كيلومتر كغودلو بمخالوغن نمهدام زخون اخل رحقات كيرخبه كلهم تقدمتون كرسنو ابز دليلو غزي دحر 14 كيلومتر اتقصبتاوي تودر مركبا حسابو كسمرلو يكالن بينيامن فليبسنن ون سلازي غدفو مسኦም تمرارحي اتيوم امود اتاخا تريك نقدامي تجل مركب سينا 15 نتب تراي كوسر تجديدو سلازي بيني ابزن بيدرسن زطعم مدرخ بزح نتب كخسر زي مخالو مدبو بزغبايو اتغبيرو نيتي ميرلر كا 10 نتب كخسبلو مخالو اقليل كازر يكونن اذن 10 نتب صباح زوددر ناب اغام ودو كخيد كلو زذكرا نتب مخانن نزنايلو مصبصاب توبو ايري انترتينمنت زكروم ابزيلو مدرخ لكع كمت نايت مال صبصاب ناس تعذبنا ነገር እንተዳአሎ ኮይኑ ቢኒ እቲ ቲም ሜርለር ዝገብሮ 900 ታዊት ክገብሮ ይኽእልዩ እንተ ቲም ሜርለር ግን እቲ ቢኒ ክገብሮ ዝኽእል 1500 ታዊት ከማን ንምግባሩ ይጽገሚ ዝብልዩ ስለዚ እዚ ዝቀልጠፈ ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳዳማይ ናይ ዝውድድር ምዃኑ ተኣሚንሉ ዘሎ ቲም ሜርለር ንቀጠልያ ማልያይሉ ናብ ዝውድድር መጽኡ እንተዳአሎ ኮይኑ ቢኒ ብከምዚ ዘለዎ ኣገባብ እንተዳአ ቀጺሉ ከድማዓሉ ከም ዝኽእል ኢኻ ክትግምግም ትኽእል ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስኽፍታ ቢኒ ቲም ሜርለር እንተዳአ ክኸውን ኮይኑ መፍትሒ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ياسفر فيليبسن ابزنايلو معمد تور دي فرانس وي تحت بقعت هالو وي كا بقعت بينيام بيدرسنن تيم ميرليرن امن علي عللو مالتيو از تقداماي بفلاي تمالي كسعناي مود اتاكل 100 متر اتزدل حجز تغيرلو خلو معوات سيترف مسقدامو سلسته بلوص اتقدم تخينو خمان وددرو كود ايكالن من البات اتناي بحق بلوص بقعتو حيزون تدالو خينو ماتي فاندربول نايتمالو وصيت مستعذبه اتلعل زخونه تقداماي استغرم خوينو لوم خا حرق عنو دو اوصي خون تبل تخلي خام
ብዝኾነ ያስፈር ፊሊፕሰን ምስ ቢኒ ተራኺቡ ዛጊት ክስዕሮ ይኽእል ስለዘየለ እዚ እውን ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ቢኒ ዝወፅእ ተቐዳዳማይ ኣይክኸውንዩ ማት ፔደርሰን ኣኪብዎን ዘሎ 268 ነጥቢ እተን ዝበዝሓ ካብ ጎልጎል ወፃኢ ኣብ ዝኾነ መድረኻት እዩ ኣኪብዎን ትማልን ብቅድሚ ትማልን እንታይ ዓይነት ክሳራ ጋጢሞ ስለስተዓዘብና ድማ እዚ ንቢኒ አንፂፉሉ ዘሎ ናይ 45 ነጥቢ ፍልሊ ካብ ድሕሪ ጽባሕ ዘይክሓልፍ ይኽእል እዩ እሞ ኸደኣ ቢኒ ውድድሩ ብዘይ ዝኾነ ቴክኒካዊ ጸገማት እንተዳ ወዲእዎ ናይ 2024 ታሪክ ክደግሞ ከም ዝኽእል ግምታቶም ዝህቡ ውሑዳት ኣይኮኑን ዛጊት ተኻይዱ ካብ ዘሎ 9 መድረኻት ማት ፔደርሰን ብ268 ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ክሕዝ ከሎ ቢኒ ብ223 ካልኣይ ቲም ሜርሌር ከዓ ብ213 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ኣሎ ያስፈር ፊሊፕሰን ከዓ ብቕዓቱ ይድኣ ከምቲ ትጽቢት ዝገበርናሉ ስለ ዘይኮነ ዘሎ ኣሰኪፍና እምበር ካብ ቢኒ ብ32 ነጥቢ ጥራይ ድሒሩ ኣብ ራብዓይ ደረጃ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ጸወታ ብኸምዝ ናይ ሎሚ ሙቐት እንተደኣ ዘይጎዲልዎ ኣብ 12 ዝተረፈ መድረኻት ኣስታት 1809 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እዩ ተሪፍዎ ዘሎ መን ቀጠልያ ማልያ ዝወስድ ይመስለኩም እስከ ርእይቶኹም ኣቕምጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መበል 25 ቱር ኦፍ ማግኒፊሰንት ኳይን ሌክ ዝሳተፉ ዘለው ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ብተኸታታሊ ናይ ታሽዓይን መበል 13 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ወዲኦም ብድምር ናይ ክልተ መድረኻት ከዓ ነዚ ውድድር ኣብ 2023 ከምኡውን ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብቲ ኣብ ብጫ ማልያ መራሒ ናይ ውድድር ዘሎ ኢጣልያዊ ጋብርኤል ብ11 ካልእ ጥራይ ድሒሩ ኣብ መበል 13 ደረጃ ኣሎ አርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻመ አንጻር ስዊዘርላንድ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ምስ ማእከላይ ዳኛ ናይ ትግጥም ዝተመላለሶ ዝርርብ ተተርጉሙ ወጽዩ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜይል ዘርግሕቶ ዝርዝር ሜሲ ምስ ዳኛ ምሳይ ክትዛረብ ከለኻ ብኽብረት ተዛረብ ይብሎ ከም ዝነበረ ኣፍሊጣ ሜሲ ኣብ መበል 42 ደቕ ናይ ትግጥም ምስ ፖርቹጋላዊ ማእከላይ ዳኛ ኹዋ ፒንሄሮ ብቁጥዕ ክዛረብ ተራኢ ነይሩ እቲ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ዝርርብ ድማ ሜሲ ንዓይ ዘይምኽባር ግደፎ ክትዛረበኒ ከለኻ ብኽብረት ተዛረበኒ ምሳይ ብኽብረት ተዛረብ ኣነ ብኽብረት ይዛረበካ ዝብል ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ካብ ደያኑ ሓለፋታት ይግበረላ ነተባህለያ ትኽሰስ ዘላ መሲ ብኸምዚ ዓይነት ነድሪ ምስ ማእከላይ ዳኛ ክዛረብ ምድፋሩ ድማ ነቲ ሕሜታታት መሊሱ የጋድደሎ ዝተፈላለያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ዝገጠማ ጋንታታት ሜሲ በደል ኣብ ዝፍጽመሉ ካብ ደያኑ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣይወሃቦን እናበላየን ዝኽሳ ዘለዋ ኣብ ገለ እዋን ክሳብ ቀይሕ ካርድ ከውስድ ዝኽእል በደል ብብጫ ካርድ ኸማን ከይተዋህቦ ይሕለፍ ከም ዘሎ ድማ ይገልጻ እዚ ኣብ ግጥም አንጻር ስዊዘርላንድ ዘርአዮ ድፍረት ድማ መቐጸልታ ናቱ ምዃኑ የረድኣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሜሲ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ምስ እንግሊዝ ክበጽሖም ምኽኣሉ እቲ ቅድሚ ሎሚ ብቪድዮ ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበረ ህልኽ ብኣካል ክሳተፎ ምኽኣሉ ከም ዝሕብኖ ኣፍሊጡ ሜሲ ብዛዕባ ዝተሓተተሉ ምስ ኩለን ሃገራት ገጢመ ምስ እንግሊዝ ግን ተራኺበ ይፈልጥኒ ምስ ዓባይ ጋንታ ክትራኸብ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ብዝግባእ ተዳሊና ድማ ክንመጽኢና ክብል መሊሱ ፌራን ቶረስ ምስ ፈረንሳዊት PSG ክጽምበር ከም ዝተሰማምዐ መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣፍሊጣ እዚ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ናብ ፓሪስ ከምርሕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም አንጻር ፈረንሳ ምስ ፈረንሳውያን ተጻወቲ PSG ተራጺሙ ናብ ክለባት ፈረንሳ ምኻድ ማለት እዩ ምስ ባርሰሎና ዘለዎ ውዕል ኣብ 2027 ዘበቃ ፌራን ቶረስ ብውልቁ እምበር ባርሳን PSG ኣብ ሓደ ውዕል ኣይበጽሓን ክትብል ድማ ማዕከን ዜና ዝኣትለቲክ ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራላ PSG ንጎንካሎ ራሞስ ናብ ኤስ ሚላን ድሕሪ ምስዳድያ ንቶረስ ናብ ሕቑፋ ከተእትወ ወሲና ዘላ ፌራን ቶረስ ማልያ ማንቸስተር ሲቲ ወዲዩ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽዋት እዩ ካብ 2022 ጀሚሩ ምስ ባርሳ ክጻወት ጸኒሑ ማልያ ዛ ካታሎናዊት ክለብ ወዲዩ ኣብ ዝተጻወተለን 207 ግጥማት ድማ 65 ሸቶታት ብሽሙ ክስንድ ክኢል እዩ ቶረስ ምስ ባርሳ ኮይኑ ሰለስተ ናይ ላሊጋ ሓንቲ ድማ ናይ ኮፓ ዴል ሬይ ዋንጫ ከም ዝዓተረውን ይፍለጥ ምስ ኣሰልጣኒ PSG ሉዊስ ኤንሪኬ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ንክልተ ዓመት ተጻዊቱ እዩ ቶረስ ብዘይካዚ ምስ ስድራቤት ሉዊስ ኤንሪኬ እውን ጽቡቕ ሌላ እዩ ዘለዎ ንሱ ክሳብ ኣብ 2023 ዝፈላለዩ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ምስ ጓል ሉዊስ ኤንሪኬ ሲራ ማርቲነዝ ብዕርክነት ክዘውር ክኢሉ ነይሩ እዩ
ፌራን ቶረስ ኣብዚ ሓለፉ 5 ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ምስ ተቐየር ተፃወቲ ኮይኑ ይፅወታ ጀሚሩ ሕጂውን ሰሉስ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ዝገጥምሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ኮፍ ኢሉ ከም ዝጅምር ይሕበር። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሰላም ወሰናይ Sport, 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 Sport.